Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Ni waati mana se ya Dansakɔrɔ ni waati mana se Kiledu tanteri o waati mana se ya Kɔfɛrɛba waati mana se Kiledu tanteri ni waati mana se ya Farikolo ɲɛnajɛ waati mana se Kiledu tanteri wa Kiledu miniba ya ko bɔde la mereki miniba kunnafoni tɛ ɲɛnabɔ Kiledu miniba arajo Kiledu miniba kunnafoni tɛ ɲɛnabɔ. Tiando suye sutrai. Wallahi suye sutrai. Ça fait kunu su. Hakina min jiginan kuno mba wale. Mena mramso la sigi. Mramso. Ete boroba min kira nefe, yere min kira nefe, klonge min kira nefe. Eki mana bokena ma ode ni mgo wala uche. Mramso ne mgo min prokutora che mi mana prokutoka doya. Kana sigi rodama. Wa mi aro yele baw yi wufe ki su wufe baru gwansana ngo dabla ngo wa sabana ne cheunana e mana foli ke dro e ki mabo ana aro yele ba mo ni nyin che ka ke taman yele mai ra taman ni mba nsenda bela jelen ka fone ndesera de wani ndesera muso nga muso na to na kanku ni ko bina ko kana ma ko be ka de muso tena wani refene alaba ne be churu so. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kuna foni min be mramso na be ben kan ni watina cheba mi ni mofti kun kalfali mbale la gouverneur kunu nyonye min kera noye anga la dala nyonye ministre ka la dala nyonye a kokunu we gouverneur wudi conseil des ministres c'est fait ali dantekeni make munyato uyala wuli mabe la mono no ya jatemene oluko hakilla kafo fali mi kera kosta na sobamda ni doye hake do fala do ko doye hake wore fala kan so solu chama na se hake rela ko ko tseka ka kunjonjore kunjonjo bise ka ke minye gouverneur mi ne mopti gouverneur Sidi Alassane Touré alawulili dawre tele barami kalfara la wa wiaye kafo aman no bo baran nuna yiro ni dawre tewo ni ibala baramina nate kanya ibolo bela jelen dun sigile ka laje ko wati do la anga marayronnu akalfara finintugu bese ka o ka kreke chew gwengben ka udu dunda do fe sibili retise ka minke annasro adala kan sabatilendo onso on se ka bla neminan kono fali bambadi munun kera kolongo oya amisadiye mi re kera kosana o fene dobo momso ni e jatermne mopti ko fene wati do la murtilen ko ndo ka foko gouverneur ni no Sidi Alassane Touré sigida mamuna be munun kuna olure na akunte contre na krena olu fene feko kunta aka feko yi momso na wilan to la be ma famnya nga kera nye feme manin kunu conseil des ministres c'est fait dans tegeli kera famo fe kayna fali min kera jenkalo temenina krenkren sobanda commune sanga mara la banyangara jamana kuntigi aya ira ka fort les saba tasibla o keke mi mali drapeau yi forba baraka yoro kanwo ani do yoro drapeau bi won jamana dembela jelen ka amerika fo hambe jinaja keneka o jamana fanta ani nani nyi momso nende kuma tellement yire anyemi bo so danna
info matin kono ala ka nya ka dama ne burange ambe tani kuna fole républicain ambe do ale kono ale mufu républicain kumana ne wati na muramso dantegeli keleme ka fo malien cheta anina tan sheki olu ukala yini yere konana olu nana ka bo Chad anga fama ka wuli ka jo ani organisation internationale de la migration IM olu ka bolodi nyoma bara ukumun konala ka malio magwe munu ni o mata ni sheki munu yere jatemene ka fo ubesigila Chad uka jimi mbebe ji dala noye lak Chadi ni uka fem bela jelembe bo ula ko osi o kero kata banani muramso akra suratu tuke ka sababu ke boko aram noye cheninkela noye bingani kela munu nolu fenebe daina fo cheninkela munu ba anfeani watina terrorisu munu nolu bora krankrenla Nigeria jamana kono olu fana nyaro kilembe ka ke Chad jamana maukambi munu sile lak Chadi red dalala irela malien mata ani sheki muso bala demsam bala olu nana macheba min bebi awani ode shabri cabinet fanga bona min shinembe anga tungranko ka kuma Sheikh Umar Kulubadi ali nana ununun kumbenina katla kaya hakliski kuma fu unyana ko fama antseka amba anyerela nunu unana boru kaso nanu kaso wa min blasra ko nyumaye sigi konna la ko otena ku nigela ka be dese mami ne we aminata chentaye tamadin no ananga tunganke nunu tola ale fina kuma na kuswe ko oluke angania sirika fo bena famo ke oko ota berela telia irela ka jaruye kunga ire consomando sorola ne ka kumate Musa Samba Diallo sumadanna mamso anyeni mbo républicain kono ka nya ka dama ne burange nyele na nya le bla metani sorry ale fina ko jogodi le sort mana muramso ni watina ya ira kafo minye don krankrene blali kafo ko Bamako angana manani re mana sugu ka ayedi Bamako koko badi muramso ode bara beni watina karaka kokura mindo muramso kabini 2014 fama ye sharia dota kaira kafo manako fan wo fan eko anta oka antanai nonso ma okana do ne manai tukuni manani ko ka manaire ka norobla ne minawunye minamunu ni olu dona duguju koronu bise ka yelema ka ke dugukolo doyi mana munamso ne samba yiri ka ke duguju koro atise ka yelema ate yelema ka ke dugukolo yi lasa abise ka dugukolo yere haka fema be dugukolo kono ni amse kan jigida o kan kamena fasro la anto soro abe dugukolo chien monso ni bara damena a projet no kama ko Bamako sans déchets plastiques Bamako akana Bamako minye mana furgo nu ni o kana yi nyaire la bara ablara o minan kono krankena bara akurubon kari bara o damena communiste yere la ministre fe minye shinembe na koroko ananga sanya ko ma ni oye useni amyongindo yi donc krenkrene do kum labni krenkrene no oye na ko makaram barawye abebla o jigia kono non so mi ni ako ire donita baye banmanke do no fondation santé environnement FSE aya ira ka fo ado anya de kan anjego yele ma muramso ka nun ayre ke manako ka atakabo anka bode bela jelena ka mana ko ire ka antanai mana sugudo manso la sa o kelme ka kioski no e biro ni usigidi ye munu ni mbise ka mgo bise ka ta mana nu bla o yoro masina kono sugu fla yo dantige commune sisi ire la o la sa ni mbara mi ni ye sigida ma munu be o luke mana yin dron kana nai ma munu ni olu koni yamaralendo mana nu farale ngonka ka mana nu ka bayre ma ka ke fenre tuguni o fene o baro o fene be sina wala sa mana suwa jumembe mamso munu ne ambe anga mana fimani no ani mana be bulalamanino no fota se butoluma mu ne olu ye komi mana lama do anani ko naw ani man le furgonin nuna ani ko naw ani ambe anga safno ke mana munun kono anani ko naw mamso bi mi usene amyongindo akone kinumbe ka kono nizame unaji mi amyongindo aniso jara ko sube mamno ni ko damne bawye ani akina mbora mununa kabu fo ko ni ye frangando yi le sori afo
ala ka nya ka dama ne burange ambe tani ene bana ale fana kumara mun gabi ene bana kumana mamso mi nye baye ba mi no ba joli ba nye mi namba ma fleuve Sénégal non Sénégal ale be Mali ale ni Sénégal de ni nyonche be fleuve Sénégal ni ale de beteme kay ko fe la refe mamso wati jan anga fama munu fem fenana Sénégal ale ni Mali uche ka fode ko ka salon bla ni ka batomba bla ni bayinka bayini ka dinga usi mamso na bise ka bayin sen ka tabla fo ko jila ko ji bato ngolu kese ka sira faramramso ka ni srainta ka trama kana fo Madila dugula dugumi noe ambide di duni ya termine ale ni kaiche kilometru binani ani duru mamso ni duni ya termine mamso yoro imbetre katabla yoro mina kai Sénégal dugumina o Saint-Louis mamto na fulo min kanka don ala na abena baile malika abta se fo se euro wari million kemes ba bonyongoma mamso chakeda mimbembe ne o kotiga be Mamadou Faybolo aya ira do akun temenena kafo sigidi do senfe uni kuna fundila we falani ke hayra kafo minye banye no Sénégali ka tike kabla fo ko jirema Manzoko a Barawa, a kuma damena ka combiner Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMS a Sojinav ale de kulumina ale sigrembe kaninko imbe la jelen koloshi munun kanga na baraka ani nanfuro bora mununku no ye chakeda do embe endu jamana to la Afcom monso ni wale ka a bara nanfuro sorla a barake baw fene sorla wa jamana flamunun be na bena finyeboda ba di ke ulu ni nyonche o ngania kera kelenye mamso tono membala tono mimbala mamso ko baton ke tambonyon ko olu bese awaka camion bisheki munu ye 40 tonnes camion ye o donu kota mamso ka bo ba nuna kana fo ambidedi walma ka bo ambidedi katabla fo kojila mamso mali chamanche ambomi ne tubu yo wajibi anka ka ani jamana munu ne olu lalendo kojima ka an olu tike ka bonyo na njuya ere mamramso jamana an tala nyo yin ski nyo ma che ani nyo che anteka fero soro ni mamramso ka am blabla nyoma adama de ma klint sekola bi de kumaini ene bana ini fo kono kulu jere ne be bifo bulongo ngelen sega bileta Mamadou am tani le komba ya le ko chukudi komba kumana mamramso komba kumana minye murma fon ferdiye Amnesty International awakaye sebembla ka nyesi Franci ma ka fo Franci ebe mina diente ka kena etrusila mi organisation de défense des droits de l'homme mina barka kabo kuluba min be na la kodon de dugo koloko kan adama donga hakayre nyinini kama ana atobotodi kama Amnesty International tarata temene imramso ay seben do blakata Franci président Mano Emmanuel Macron kayra ka fo ay barake ketugo nyumana akana ke dugo ni dugo koye wa miye murma fen fereye aye hakili to ala aya nyamada amakosobe na omajo awere jorola abe komi awe janfake awe okuma kansoso miye ni kuma kan miye murma fen fereli no TCA Franci yere di dalama yere ajenana ye kafo atejena ye tosida mogo ke murfa san ka jamana ni jamana tege kananayi kakadaka o masina o murma fem masina munun be se ka jamana sagon tama jamana ni nyonche o murma fe kele be se ka kesabu ire abeta jamana munun kono na oya aka tahali laban ya beta chunyoro mina chuni laban mramsu ka be se ka basiki balia ire nati ina fo on be bolo min kambi mramsu la sa mi ye francier ka fode ko abetu fo ka cha fo ko uteje na o de ake tama kera ka se bon blakata francima u ka kulu munun be we sebenke u jolome bolon kono ka u ka ngani ira ka fo français emijo ire jorola mi ye murfo ire la falfalani ka bo français ka ta ali Arabie Saoudite walma Émirats arabun nan anigona o benata u dun keleme ka fo ko kelemi me Yemen ku sina u sendo ala bokera kalama mamunu no luye sekeskeli kuna funindilaw ye kafoko murma fennu olu blakata Yemen fene kamogo to kelela kamama fendu uma murmso dum o konendo o mana boysa banymanke ani janseneni tomba olu fene boran francika ni
nin cu ani nin ca fɔli ma olu fɛnɛ y'u kan bɔ bamuso nin ye walew damadɔ ye minnu ni jamana belebeleba minnu ni an bɛ se ka an jigi da olu kan olu mana sariya kanto min bamuso an minnu ye jamanadenninw ye an ta yɔrɔ buranajirɔ ye Seydou Konate Sɔgɔmada na kɔnba Allah ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni soir de Bamako ye ale ye mun fɔ soir de Bamako kuma na bamuso soir de Bamako kuma na nin waati in na dantigɛli kɛra k'a fɔ cɛba min ni ale de la ka ministre ka an ka jamana kɔnɔ yan ministre min ɲɛsinnen bɛ sariyako ma a kumana a ye hakilijagabɔ dɔ kɔ ancien ministre de la justice Seneca Mamadou E Konate min ye sobananda o faliba in ye jigitigɛko in ko tɛmɛnen kɔ Mali cɛmancɛ la ko kulu caman bɛ yen minnu ni i n'a fɔ MINUSMA olu ye faamaw wele an ka faamaw wele k'a fɔ ko dɔ kɛra ten sa tiɲɛni minnu bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ a tigilamaw tɛ nɔbɔ ka taa tɛgɛ k'u kan manamuso ka kolatɔnw la ko ni sigi kɛra ko kalama a ko kɛra nin togoya nata k'a kɛ komi ko ma kɛ komi tigi tɛ jamana la maître Mamadou Ismaël Konate ministre kɔrɔ in min tun ɲɛsinnen bɛ sariyako ma an fɛ a min sigi a ko kɔrɔ tugu sira kunun juin kalo tile 12 a ye kumana RFI yɛrɛ sanfɛ o senfɛ nin cɛba in n'o ye Konate ye a y'a yira k'a fɔ min ye tiɲɛniw ye ani katigɛla ko ninnu ye olu kɛ sigi an fɛ yan ne nin barika suguya ye a ye kɛrɛnkɛrɛnna jamana cɛmancɛ la ko ale wale dɔ b'ale bolo fɛɛrɛ b'ale bolo min bɛ se a bɛ min fɔ malidenw ye a bɛ min fɔ mali ɲɛmaaw ye a bɛ min fɔ an dɛmɛbaaw ye ko ka d'a kan an bɛ don min na komi bi tɔgɔ de bɛ faamaw la n'o tɛ an ka faamaw bamuso tiɲɛ la faamaya lagosilen don an fɛ yan kosɛbɛ bamuso n'a y'i kɛ jɔyɔrɔtigi ye a ye don da i kun dɛ bɛɛ bɛ ɲininka i ka mara kɛcogo la sɔɔri Bamako de y'a fɔ Allah ka jamana ɲɛma jɔ ne burankɛ les échos ale fana ko cogo di ko welewele kumana bamuso a yirala k'a fɔ ɲinan kalanko dɔ farala a kundama kan an bɛ vacances dɔn juin la an b'a dɔn ɲɔgɔndanw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ juin na nka ne buramuso syndicat minnu ni olu de kɛra sababu yɛrɛ ka kalanko yɛrɛ lasegin kɔ bamuso fo ka taa kalo 5 o kɛ kalanbaliya yɛrɛ la a kɛra sababu yɛrɛ ye ni u ka hakɛ dɔw ɲinina u ye u kɛ segin baara yɛrɛ ma o ma kofɔlen minnu filɛ n'o ye syndicatw ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na waati dɔ la octobre tile 15 sanba 2016 bamuso olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la tarata tɛmɛnen ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ŋaniya yira san yɛrɛ dɔ fara a kundama kan sɛgɛnnafiɲɛ bɔ t'a la tuguni o mana bɔ yen sa waati min ni o bɛna kɛ lɔkɔlikaramɔgɔw bolo kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ye bamuso ko o fɛnɛ o bɛna bila minɛn jumɛn kɔnɔ o bɛ kɛ fu faraki la wa walima a na kɛ kɛcogo jumɛn na école fondamentale sɛgɛnnafiɲɛ bɔ t'a la samedi tɛ samedi ye wa kalan bɛ kɛ samedi yɛrɛ fɛ 7h30 bamuso fo ka taa se seli fana masurunya yɛrɛ ma ani hali cɛmancɛ école olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ni lɔkɔlikaramɔgɔw ko u y'u sigi nin ko in kɔrɔ u bɛ fɛ ka ko de lase bɛɛ kɛ hakilina sɔrɔ a la Allah ka hakili ɲuman d'a ma vacances ko tɛna sɔrɔ a la tuguni Challenger an bɛ taga n'ale ale fana ye mun fɔ Challenger kumana Saraŋanali ministre min ni ale ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma budget ko ma a ye douane ɲɛmaaba a ye a tulo la sɔmi konin dɔ la k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ maa minnu sigilen bi ni olu ye usine tigiw ye ko olu ŋaniya dan bɛ fɛ ka kari olu ka ko la ko directeur général des douanes n'o ye Mahamadu Dugara ye a n'a ka jama u kɛ hakili jagabɔ ko dɔ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ka d'a kan maa dɔw bɛ ka don ni minɛn dɔw ye minɛn ninnu u bɛ don n'a ye ni kan min ye o tɛ kan ɲuman ye u bɛ certificat d'origine min ni o bɛ di UEMOA yɛrɛ kɔnɔ n'o o bɛ nɔgɔyaw kɛ mɔgɔw ye ani bilali dɔw ka bilankɔrɔ dɔ k'i ye minnu bɛ don n'o ye ko chinois don o bɛ bɔ ni minɛn ninnu ye ka bɔ ka na Ghana karo de don karo dilanna dun bɛ anw fɛ yan wa ni ninnu donna ne nin ye négociation dira u ma douane nɔ tɛ dɛ nka ko douane k'i hakili to a la ka d'a kan donta ni bɔta o jate bɛ olu de bolo n'u ma o hakili to nin na douane ka sɔrɔ a bɛ nagasi foroba nafolo yɛrɛ o fana bɛ nagasi ko directeur général des douanes a kɛ dantigɛli kɛ a kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛn mun bɛ ninnu bolo a ka sɛbɛn jate minɛ a kɛ dantigɛli ka ale ye min bɛ se k'a to fu na siri nin ko in na teliya yɛrɛ la sale min kan ka da chinois ninnu ko n'u bɛ don ni karo ninnu ye tanamako la ka sɔrɔ a kɛbaga b'an fɛ yan mamuso o ko fu na sɔrɔ la teliya yɛrɛ la
mamso manaboy dantegeli kelembe kairafa général Moussa Diawara directeur général de la sécurité d'État ako aye jamana de ani joro tigia aye a joro la kosebe message de noé ni kuma ñe réseaux sociaux ka collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile général Moussa Diawara nyima bain wako ukwewe kando ni malo doye anga jamana kono mi ni malo nyuma te siga badi kelembala wako be Abidjan danganda rela awakanga do mala directeur général de la sécurité d'État lu munu sekeli kebawi ako kate do en fait aba ko be kalama mamso ye anyini we fembe bolo da Moussa Diawara ye amma jena ye wa ako ne makuta ko na bolo nole na ne kame mali de ma ko foli mamso ko o foli keke Moussa Diawara aye o joro mi fa mamso kuna foni be kunchene mi commandant Ablaye Coulibaly ni ale de CCR nyema banye ma do fleni demseni do no oye reconnaissance de la jeunesse oye wala nyuma donc ni chebanye Jean Claude Le Chegui bibliothèque nationale là kafo commandant de la compagnie de la circulation routière Abdoulaye Coulibaly ana kajama mamso be baramina jamana kono ne ma fosella ya kamadugo mola ola sa ka wali nyuma don mamso korodi alsa ki chesiri barafe ana bonyongo ato bela jeli ma shikana salaya na furi ma sama mamso kana tukushila aka chesiri sade ne ci wara de donner Coulibaly ke bulu sa challenge be kuna funi kunche ka Coulibaly ala kana falamba lamba salo yani ala do reira na enini mranke ani mramso ana yega kuna fuli sarada ladriala ala yelengi ni yoro soro inshallah dumbuya ajalo